जी, इस वक्त हम मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में और हमारे साथ डॉक्टर निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर एक कोई 302 के किसी को आपने कोई कत्ल किया है, कोई ऐसा मुकदमा चल रहा था, कहा जा रहा था कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहा जा रहा था कि राना सनाउल्लाह उस मुकदमे के पीछे है, कोई इस तरीके से कुछ चीज़ें चल रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वो 302 का नहीं, वो 109 का मुकदमा था। पहले मैं ये आपको बता जी दूं प्लीज़। कि मैंने पैसे दे के बंदा मरवाया है और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये अपना एक मुलज़म गिरफ़्तार हुआ था जो कि 42 मुकदमात में मतलूब था पुलिस को, और वो मुलज़म जो है वो दौरान डकैती उसके ऊपर जना बिल जबर और दौरान डकैती मर्डर्स के काफ़ी सारे केसेस थे। उसने वो कहीं इन्वॉल्व था एक मर्डर में, ठीक है जी। वो जिस बंदे का मर्डर हुआ था, जिस बंदे को मारने में इन्वॉल्व था, उस बंदे का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मुझसे भी मतलब कि एक मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसकी वजह से मुझे भी कनेक्ट किया जाता था। तो वो जब गिरफ्तार हुआ तो वहाँ पर एक साजिश हुई थाने में, जिसकी सरपरस्ती एक पुलिसमैन ने की और बाय डिज़ाइन करके उसने किसी से शाबाश लेने के चक्करों में मेरे ऊपर मुकदमा बना दिया। और क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, मुझे ये इस बात का था कि जब मुनासिब वक्त आएगा तो हम शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, लिहाजा मुझे इस बात पे कोई परेशानी नहीं थी। और सरपरस्ती ज़रा ये बता रहे हैं कि सरपरस्ती गलबन राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे। नहीं, मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई बात आई नहीं है, ठीक है। और आई होती तो मैं यकीनन फिर ये इसका जवाब ही लेता, लेकिन अपना क्योंकि मुखालिफ हैं तो मैं सिर्फ शक व शुबात की बुनियाद पर बात नहीं करता, अथेंटिक बात मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि उसमें हम शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही जो है वो साबित कर चुके हैं। वो बेसलेस मुकदमा था और वो एक साजिश थी, एक शैतानी की गई थी मेरे साथ, और उसकी वजह मकासद क्या हो सकते हैं इस तरह का आपको? वो लोकल सतह पे जो पुलिस ऑफिसर जो हमसे पर्सनल ग्रज रखते हैं, ये उनकी साजिश थी जी। अच्छा, हाँ जी, वो दो भाई हैं और वो दोनों भाई जो हैं वो इंतहाई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। और मैं जब MNA था तो मैंने उन दोनों भाइयों को मुअत्तल किए रखा है। वो पुलिस में उनकी करप्शन को मैंने बेनकाब किया था और वो फिर मुअत्तल रहे थे। अब हमारी उम्र नहीं रही तो फिर वो रीइंस्टेट हो गए, अब उन्होंने बदला लिया। तो ये आनी जानी चलती रहती है, तो फिर वक्त आएगा फिर देख लीजिए। आप अपने वक्त पे फिर दोबारा आप भी कोई इंतकामी कार्रवाई करेंगे? इंतकामी कार्रवाई क्या, मैं एक बंदा मुझे फांसी पे चढ़ा रहा है तो मैं तो हार पहनाऊंगा। फिर वक्त आने पर अगर वो करप्शन करने से बाज नहीं आएगा तो फिर उसका मैं क्या इलाज करूंगा? फिर मैं वही करूंगा जो मेरे हाथ में चढ़ेगा। मुखालफत बराए मुखालफत तो चलती रहनी है ना जी। अभी सर गुज़िश्ता मंगल का रोज़ अलीमा खान साहिबा ने पार्टियों के दौरान और पार्लियामेंटेरियंस को मना किया कि आप अडियाला मत आया करें, आप अपने हल्कों में एहतजाज करें। इस वाले से आप नहीं, अलीमा खान साहबा का कोई राइट नहीं है कि वो पार्टी को डायरेक्शन दें, ना ही हम उनकी किसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। बैरिस्टर गौर हमारे चेयरमैन हैं, वो डायरेक्शन दें। वो हल्कों में कहेंगे हल्कों में करेंगे, वो सड़कों पे कहेंगे सड़कों पे करेंगे। इस तरह हर बंदा अपने मुंह में अपना लीडर बन जाए तो ये बात मुनासिब नहीं होती, ठीक है। वो हमारे खान की फैमिली हैं और एज ए फैमिली हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन वो पार्टी वर्कर्स, पार्टी कारकुनान को पार्टी के अमूर पे कोई भी वजात या कोई भी वो इंस्ट्रक्शंस देने की पाबंद नहीं है। सर अलीमा खान साहिबा तो बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट होती है वो तो उससे भी इख्तलाफ करती हैं, तो वो उन पर इज़हार करती हैं। वो देखें, वो कर सकती हैं, करें, वो उनका राइट बनता है। वो जो उनको फैमिली है, बहन है, उनका अपने भाई के साथ एक रिलेशन है। पार्टी जो है वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना तो ये जंगजू ग्रुप है, ना तो ये मुसल्लत ग्रुप है कि यहाँ पर बंदूक उठा कर जो है आपने मुँह उठा कर चल पड़ना है। हम सियासतदान हैं, हम सियासत में रहकर सियासत। डॉक्टर साहब, ईद के बाद कोई दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है? अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है कि हमने ईद के बाद क्या होने जा रहा है। मेरी नज़र में ईद के बाद और या ईद से पहले इस वक्त जो मौजूदा बहरान है खलीजी ममालिक में, खलीज में रहते हुए हमारे इस खित्ते में जो जंग की वॉर है, जो जंग है जिससे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरात लायक हैं,
ہمیں تمام تر اپنا جو ہے نا فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. دیکھیں نا اب آپ کا فیول ہے, اگر اللہ کرے فیول کا کوئی کرائسس پاکستان میں نہ آئے, اگر خدا نہ خواستہ آتا ہے تو ہر بندے کو اپنے ٹرانسپورٹر کو اپنی جان کے لالے پڑنے, جو جس کی آپ کو اپنی جان کے لالے پڑنے. میں ہوں کسان, میں نے گندم اٹھانی ہے, میں نے اپنی فصل کی کٹائی کرنی ہے. اگر پیٹرول فیول مہنگا ہوتا ہے تو ہماری تو گندم رل جائے گی, پہلے ہی رلی ہوئی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں ہے. وہ حکومت سر اس والے سے کوئی لاک ڈاؤن کا جو ایس او پیز یا پروٹوکولز بنانا چاہ رہی ہے, بچوں کو اسکول کی کلاسز کے بارے میں تجویز آ رہی ہیں کہ آن لائن پڑھایا جائے, اس طرح کے سے یہ جو لاک ڈاؤن جیسے کرونا میں آیا تھا. میری بات سنیں, یہ تو بالکل ہی اس طرح کے جیسے کرونا آ گیا. ہم نے تو کرونا آیا تھا اس وقت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا استعمال کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت اتنی جلد بازی نہ کرے, اتنا بھی اندھیر نگری نہیں ہے, حوصلہ کرے. خبریں چلی کہ 4 دن دفتر اور اسکول کھولے جائیں گے, باقی چھٹیاں. باقی سے پوچھے گا یا کوئی آپ سے پوچھے گا کہ چھٹیوں پہ ہو تو میں اٹیک کر دوں. شیم آن دیم یار, کوئی خدا کو بھی ہونی چاہیے. پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں, میں ان چیزوں کو میں مناسب نہیں سمجھتا. غیر چھٹیاں پہلے ہی بہت ہو جاتی ہیں, بچے ویسے یار دیکھیں, یہ بات چھٹیاں ہو جانا, یہاں پہ جنگ لگ جائے, بچوں نے کیا کون سی کتاب پڑھا لینی ہے آپ نے بچوں کو, یہ بات نہیں ہے. آپ نے اس میں سے نکلنا کیسے, یہ آپ کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آپ نا اس ایوان کی یہ جو بلڈنگ بدقسمتی سے ہمارے بڑے ہمیں دے گئے نا, اس کی عزت کرنا چاہیے. اور یہ آج ہم اپوزیشن میں, کل ہم گورنمنٹ میں, اللہ تعالیٰ ہمیں کل توفیق دے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی عزت کر لیں. جج صاحب آپ کہتے تھے کہ یہ ذرا عوام میں آئیں تو عوام ان کو بڑا برا حال کرے گی. مریم نواز نے کل چیلنج کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں میں عوام میں کھڑی ہوں. تو یار عوام میں کھڑے ہونا اپنا نا, یہاں پر امیتابھ بچن آ گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ میرا ایکٹریس ہے, اس کو بھی آپ کل کسی مال میں کھڑا کر دیں, لوگ سیلفیاں بنانے لگ جائیں گے. تو پھر کیا اس سے پاپولرٹی کا گراف ادھر آ جائے گا. پھر اگر میں ایسی بات کہہ دوں گا تو پھر حکومت نے کہنا ہے کہ آئے ہماری میڈم رانی کو بڑا کہہ دیا. بات یہ نہیں ہے, بات ہے ووٹ کی. ٹھیک ہے, مریم نواز آج اگر اس جگہ پر ہے نا, وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ کے, اور لیول پلینگ فیلڈ میں کیا تھا کہ خان کو جیل میں ڈالے. ٹھیک ہے, خان کو جیل میں ڈالے, پھر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. میں کہتا ہوں آپ ہمیں لیول پلینگ کے لیے کچھ نہ دیں, ہمیں صرف فیلڈ دے دیں, لیول ہم خود کر لیں گے. لیول پاکستان تحریک انصاف کر لے گی. یہ کچھ بھی کر لیں, یا عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پا. سر آخر میں بتائے گا کہ حکومت جو ہے اربوں روپے کے اخراجات کر رہی ہے, کبھی جہاز تو کبھی کوئی اسکیمز, لیکن جو پیٹرولیم کے ذخائر ہیں وہ 1 ماہ کے بتائے گئے. اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی معیشت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, تو 1 ماہ کے جو ذخائر ہیں وہ کیا کافی ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے؟ 11-25 کروڑ کی عوام ہے, آپ کا 1 مہینے کا بھی ذخائر نہیں ہے بھائی آپ کے پاس. وزیر خزانہ نے بتایا کہ